पुराने शहर चार मीनार के दामन में अल निजाम फर्नीचर, जहां आपको मिलेगा कंप्लीट मैरिज सेट विद अलमारी और मैट्रेस, जिसमें होंगे 10 आइटम्स। मौजूदा हालात में नौजवान नस्ल पबजी, फेसबुक, सोशल मीडिया, मोहब्बत व ताल्लुकात इस्तेवार कर लायानी कामों में वक्त का ज़िया मायूब सरगर्मियों में मुलविस हो रहे हैं। इन हालात में मुस्लिम तबके के नौजवान नस्ल की दीनी व दुनियावी तरबियत को यकीनी बनाएं ताकि दीन और दुनिया की दौलतों से माला माल हो सकें। ये बात मौलाना हुस्सामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा ने मुस्लिम लड़कियों की जानिब से गैर मुस्लिम नौजवानों के साथ सोशल मीडिया पर मोहब्बत। नाज़रीन किराम, सबसे पहले मैं तो आपको इस बात की दावत देता हूँ कि ना सिर्फ आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़े, बल्कि इस कलमे की बुनियाद पर अपने तमाम अज़ीज़ व क़ारिब से इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा करें। आज सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि हमारे को अगर हमारी औलाद की कोई नसीहत की बात कहता है तो भी नागवार गुज़रती है और ये समझ आ जाता है कि मेरी औलाद के ये दुश्मन है। याद रखिए, आजकल दुश्मन अड़ोस पड़ोस में नहीं है, दुश्मन आपके घर में नहीं है, बल्कि दुश्मन आजकल आपने अपनी बेटियों के हाथ में दे दिया है, दुश्मन आपने अपने बेटों के हाथ में दे दिया है। और वो सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं है, आपका आजकल का स्मार्टफोन है, जो आपके घर के भेदी और घर के भेदों को बाहर लेकर जा रहा है। आपके औलाद के आपकी तरबियत जो आपने फरमाई है, उस तरबियत को फेसबुक के ज़रिए दूसरों तक पहुंचाने के बजाय आपकी औलाद आपकी तरबियत का जनाजा निकाल रही है और ऐसे अमल, ऐसे बातें, ऐसे कुछ हरकत कर रही है कि देखने वाले फेसबुक पे शर्मा रहे हैं। आज मैं नाज़रीन से गुजारिश करता हूं कि आज अपने बेटियों की इस्लाह कीजिए, बेटों की इस्लाह कीजिए, डरिए अल्लाह से जिसने हमको पैदा किया। और याद रखिए, औलाद का हिसाब भी माँ बाप से लिया जाएगा और औलाद का हिसाब भी अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेगा तो पूछेगा बाप से, क्या तूने अपने बेटे को बुराई और अच्छाई नहीं बताई? क्या तूने अपने बेटे को मेरी फरमाबरदारी और नाफरमानी नहीं बताई? बताओ मेरे वो माँ बाप जो आज अपनी बेटियों को एक से एक आला फ़ोन ख़रीद के दे रहे हैं। मेरी बहन, आज की ज़रूरत है, आला फ़ोन दीजिए, मैं उससे नहीं रोकता, लेकिन मेरी बहन ये भी कोशिश कीजिए कि खुदारा बच्चियों को पहले बता दीजिए, बेटे फेसबुक पे जाकर अपना फेस ना बताओ, फेसबुक पर जाकर अपने माँ बाप के फेस को कालिक ना लगाओ, फेसबुक पर जाकर अपने इस्लाम को बदनाम ना करो। कितने बातें कहूँ, अगर एक बात अगर आपको नागवार गुज़रती है तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी नागवारी मुझे मंजूर है, लेकिन अल्लाह के हुक्म को सुनाने में मैं पीछे नहीं हटूँगा। और मैं बता दे रहा हूँ, आपको खुलकर बता रहा हूँ, आज आपकी बेटियाँ गैर मुस्लिमों से, गैर लोगों से अपनी बेहयाई की बात करती है, बेहयाई का अमल उनके साथ करती है, गोया माँ बाप की ज़िंदगी में माँ बाप का जनाजा उठा रही है, इज़्ज़त का जनाजा उठ रहा है। अगर अफसोस माँ बाप अपने बेटे के तरफ तवज्जो नहीं करते, बेटी के तरफ तवज्जो नहीं करते, बल्कि ये कोशिश करते हैं कि अपनी बेटी के बेटे के ऐबों को पर्दा डालते जाते हैं और बाप से छुपाते हैं। बाज़ माओं का तो हिसाब अलग है, अपने बेटों के अमल को छुपाते हैं, अपने बेटी के अमल को बाप से छुपाते हैं, और जब वो हद से आगे निकल जाते हैं उस वक़्त बोलते हैं आपके साहिबजादे ने ऐसा किया। याद रखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़ा मुज़ोर होने से पहले उसे लगाम दे दो। क्या माने उसके? माने ये है कि घोड़े पे बैठने से पहले आप उसको लगाम दे देना। आप घोड़े पे बैठ के उसको लगाम लगाना चाहेंगे तो लगाम नहीं टिकेगी। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि मेरे आका गोया बता दिए कि जब तक उसके दांता सलामत है लगाम अटक सकती है, जब दांता इधर उधर मार के मुंह तोड़ लेगा, दांता टूट जाएंगे, तो फिर लगाम कहीं टिकने का नाम ही नहीं लेगी। इस तरीके से औलाद भी एक वक्त घर से बाहर निकल जाएंगी, आपकी इज़्ज़त बाहर निकल जाएंगी, आपके घर के हालात बाहर निकल जाएंगे, तो आप फिर अपनी बेटी को बचा सकेंगे ना बेटे को बचा सकेंगे। आज सबसे बड़ा क्राइम अगर हो रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये मोबाइल की वजह से हो रहा है। ये मोबाइल अच्छों के अपने हालात को अपने सामने पेश कर रहा है और चीख कर आवाज़ दे रहा है कि तुम भी अपने घरों की हिफाजत कर लो,
تم بھی اپنے گھروں میں اس موبائل کی آفات سے اپنی اولاد کو بچا لو، تم بھی اس موبائل سے اپنی بچیوں کو تعلیم تو دلاؤ، تعلیم سے ہٹ کے کیا عمل کرنا ہے اس پہ نظر رکھو۔ میرے عزیز بہنوں، آج یہاں ایک بات یہ بھی عرض کر دیتا ہوں، آج غیر مسلموں سے بچیاں اگر محبت کر رہے ہیں تو کلمہ گو کا بھی اس میں قصور ہے، کیونکہ کلمہ گو نے اس کے کلمے کی حقیقت نہیں بتائی، اللہ کا خوف اپنے بیٹی کے دل میں نہیں پیدا کیا۔ واعظ و نصائح میں تو لانا ہم نہیں ہوتا، شادیوں میں بچوں کو لے جانا ہوتا، ڈانس کرانا بچوں کو ہوتا ہے، ناچ گانا بتانا بچوں کو ہوتا ہے۔ خدا را اللہ والوں کی صحبت میں جائیے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیے اور اللہ والوں سے کچھ نصائح بچوں کو کرائیے، شاید آپ کی نصیحت عمل نہ کرے، لیکن ایک اللہ والے کی نکلی ہوئی بات وہ دل سے کہتا ہے، اس کے دل پہ اثر کر جائے اور آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا وہ بڑے عمل سے، بڑے گناہ سے بچ جائے جو آپ کو اللہ سے بھی دور کر رہا، مخلوق سے بھی دور کر رہا، دنیا میں بھی شرمندہ کر رہا، آخرت میں بھی شرمندہ کر رہا۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ موجودہ حالات میں جس سلسلے کا چلن آج کل ہم فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، اخبارات میں دیکھ رہے ہیں کہ کورٹ میریجز ہو رہے ہیں، ایک خاص بات آپ کو بتاؤں، آپ بھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ پب جی آج کل گیم جو چل رہا ہے، اور وہ گیم کھیلنے والے بھی ماشاءاللہ آج کل نہ صرف اپنے آپ خودکشی کر رہے ہیں، بلکہ آج وہ گیم کھیلتے کھیلتے خودکشی تو ہو رہی ہے، لیکن آج دل کو بھی ایک دوسرے سے لگایا جا رہا ہے۔ چنانچہ ہر حال میں مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ کل میرے پاس ایک کیس آیا، ایک باپ اپنی بیٹی کو لے کے آئے اور عرض کہہ رہے ہیں وہ کہ میری بیٹی پب جی کھیلتی تھی اور دونوں میں گیم کھیلتے کھیلتے محبت ہو گئی اور وہ میں ان سے شادی اپنی بچی کرنا چاہتی ہے۔ افسوس ہوا میرے کو، آج کل گیموں میں بھی یہ گیم ہو رہا ہے، گیموں میں بھی یہ گیم کھیلا جا رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ فیس بک پہ جانے سے فیس ضرور بدل سکتا ہے مگر دل نہیں بدلتا۔ آپ کو جب اپنی بیٹی کا دل بدلنا ہے یا بیٹے کا دل بدلنا ہے، اللہ والوں کے محفلوں میں جائیے، ذکر میں جائیے، واعظ و نصائح میں جائیے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اثر ہمارے زندگیوں میں ضرور نظر آئے گا اور اللہ اس میں فضل بھی فرمائے گا۔ میں تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے شہر چار مینار کے دامن میں النظام فرنیچر، جہاں آپ کو ملے گا کمپلیٹ میرج سیٹ وتھ الماری اور میٹرس، جس میں ہوں گے 10 آئٹمز جس کی قیمت ہے 29,999 روپے۔ اس کے علاوہ 15 آئٹمز میرج سیٹ 37,999 روپے میں اور 20 آئٹمز والے میرج سیٹ کی قیمت 64,999 روپے۔ تو دیر نہ کریں اور جلد ہی تشریف لائیں۔ النظام فرنیچر، پتہ سید علی چبوترا عالیہ آباد، روبرو بسم اللہ ٹورز اینڈ ٹریولز حیدرآباد۔ کانٹیکٹ کریں 8686171786، اس کے علاوہ 8686121786 پر۔